Hello mga kalaag, tungod sa atong kalaagan, naabot na sa daeta dir sa Thailand. Lingaw kaayo ko sigig tanaw sa gawas sa bintana mga kalaag. Kay na ignorante gitaon ko labi na kay karon lang ko nakasakay sa eroplano. Sa pag-abot dayon ako nining airport mga kalaag, aduna ko'y nakitan nga usa ka iro nga nagsuroy-suroy nga naginusara. Nahimuot ko nagtanawan ning iro ang mga kalaag kay halata kaayo nga gibiyaan ning iro sa iyang amo kay siya naman lang naguyod-guyod sa iyang kaugalingon. Murag kamulang gud mga kalaag nga bisag gibiyaan na, magukod-gukod lang gyud gihapon. Ug sa pila ka balik-balik aning iro ang mga kalaag nakit-an gyud taon niya ang iyang amo, mao na niguro gyud siya gukod aron din sa babiyaan. Sana all! Sa tinuod lang mga kalaag, makabilib gyud ang kadako ug kalimpyo, ilabi na gyud ang security diring dapita. Maong kung ikaw diri makabisita, safe gyud kaayo ka. Ano man hapon? Ug diring hingayon na mga kalaag, naabot na ko diri sa apartment nga akong pagadayunan. Pag humana ko og plaster sa akong mga gamit mga kalaag, ning gawas dayon ko sa apartment kay maglaag-laag dayon ko aning lugara. Ning sakay daay ko ni ining tren nga gitawag dilag DTS mga kalaag nga pertig yung tulina. Diri daay sa mall nga una natong gisuruyan mga kalaag, ma-feel gyud nimo ang Christmas kay Paskong Pasko na gyud kaayo ang ilang dekorasyon. Ug diring dapita mga kalaag na ignorante gyud ko kadali ani ilang gripo nga high-tech kaayo. Wow! Na-amaze gyud taon ko ani mga kalaag kay automatic siya magsirit-sirit ug wala gyud itaw ni ngadto sa among bukid. Okay. Pag kumanday na ako panghugas sa akong kamot mga kalaag, nagdali na yung pangita og makaon kay mao pa lang tong laaga, pero tinadayon akong gutuma. Ug sakto gyud kaayo mga kalaag nga naabot ko diring dapita, nga daghan kaayo mga lamian nga mga baligya. Aduna po day sila baligya diri mga kalaag nga mga baki, scorpion, ok-ok, bakukang, bunlod ug apan. Damn! Nice. Pero bisan og gutom na kaayo ko mga kalaag, wala jud ko nakabatsyag og gustong kaisog nga mutistig og tilaw aning mga mananapa. Maong ning order na lang ko mga kalaag og isda og uban pang pagkaon nga pamilyar sa akong pananaw kay dili ko gusto nga magpuririt aning lugara. Pagbulangan nyo! Tahiin nyo! Bago man ako kaon mga kalaag, ning suro dayon ko aning sikat nga Meklong Station kung diin ang mga tindahan naa sa kilid sa railway sa tren. Ginadayog yun ning lugara sa mga turista kay ginatangan nila ang pagtiklop sa mga tindahan pag muagi na ang tren. Makalingaw gyud kayo mga kalaag ang nagkalain-laing tinda sa maanay nga pertigid nimong paborituha. What? What the fuck? Diri nimo makit-an mga kalaag ang klase-klaseng pagkaon, bulak ug uban pa. Og naabot po daay ko diri sa ilang park mga kalaag nga ang view perting nga gayana og perting limpyo ha. Human ako diring dapita mga kalaag ning sakay na pud ko sa usa ka tren kay mongadto ko sa usa sa mga sikat nga temple aning lugara. Kung diin diri nimo makita ang pinakadako nga bell nga ginadayo sa daghang turista. Sulit gid kaayo mga kalaag nga masuroy ka aning dapita kay aside sa daghan kaayo kag masuruyan nga mga nindot nga lugar ug matilawan nga mga pagkaon, ang mga paliton aning lugar kay pertigyong baratuha. So unsa pa inyong gitanga-tanga diha? Laag na!